Okay. Sige daw, thank you, thank you. Salamat sa iyo. Okay. Akong wish na governor nga tagaan siya mayong panglawas, tagaan siya nga taas pang kinabuhi o ilabi na gyud ang pagserbisyo niya sa katawan sa Negros Oriental nga mapadayon. Ilibay na gyud sa sunod ugnong lugay nun. Naginaot ko nga siya ra gyapon ang namamayong haligi sa Negros Oriental kay diya nakita ko nako nga ang iyang pagserbisyo sa katawan sa Negros Oriental tininuod, walay lipod-lipod, walay kapin kulang. Ang nakita niya nga nakita nako sa iyang paglantaw sa mga kubre, maluluyon siya, maluluyon sa mga kubre. So nanginaot ako nga sa iyang birthday daghan pang mga grasya o ligpon nga lawas sa pagkatubang sa iyang obligasyon rin sa Negros Oriental. Ug nanginaot ako nga siyara ug mamahimo siyara gyapon ang among governor. So daghan salamat.